করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ট্রেন শ্রমিকের। এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁ সীতানাথপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। মৃতদের নাম পীযূষ হালদার, শঙ্কর বৈদ্য, মনোরঞ্জন সমাদ্দার। জানা গিয়েছে গ্রামের আরো কয়েকজনের সঙ্গে মুম্বাইয়ে কাজে গিয়েছিলেন পীযূষ, শঙ্কর, মনোরঞ্জন। মৃত শ্রমিকদের বাড়ি গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। গ্রামে কাজ নেই, তাই ভিন রাজ্যে বাড়ি। ভিন রাজ্যে গিয়ে মৃত্যু হলো 3 শ্রমিকের। এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই বনগাঁ সীতানাথপুর এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। মৃতদের নাম পীযূষ হালদার, বয়স 36, শঙ্কর বৈদ্য, বয়স 26, মনোরঞ্জন সমাদ্দার, বয়স 46। তারা গ্রামের আরো কয়েকজনের সঙ্গে মুম্বাইয়ের বোরলিতে কাজে গিয়েছিল। পরিবারের লোকেরা জানিয়েছে দোলের আগে তাদের বাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু আর তা হলো না। বাড়িতে ফিরল নিথর দেহ। মৃত পীযূষের 5 বছরের ছেলে রয়েছে। মনোরঞ্জন বৈদ্যের ছেলে ক্লাস 9-এর ছাত্র। পাপাই বৈদ্য এখনো বিয়ে করেনি। পরিবারের বক্তব্য, এই রাজ্যে কাজ থাকলে হয়তো আর ভিন রাজ্যে যেতে হতো না পরিবারের লোকজনদের। মৃত শ্রমিকদের বাড়ি গেলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं, है ना ये अच्छी बात। अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा, बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं। 6 মাসের মতো হচ্ছে। 6 মাস আগে কাজ, এই কাজে মানে কাজ শেষের দিকে এবং ফিরে আসবে দোলের পরেই, এরকম কথা ছিল। তারপরে মানে লাস্ট কবে কথা হয়েছে আপনাদের সাথে? আমাদের সঙ্গে ওই মঙ্গলবারে সকালবেলায় কথা হয়েছে, বাড়ির ফ্যামিলির সঙ্গে, মানে আমার শালাবোর সঙ্গে কথা হয়েছে যে ভালো আছি এবং খেয়ে দিয়ে কাজে উঠবো। তারপরে এই ঘটনা ওখানে ওই সেন্টারিং কাজের উপরে যে তাই ভেঙে ওই ওটা কী বলে চ্যানেল বসে কাজ করছিল, সেখান থেকে চ্যানেলটা ভেঙে ব্যান্ড হয়ে নিচে পড়ে যায় এবং 3 জন, 4 জন আর বিহারে 1 জন। এখানকার 3 জন, বিহারে 1 জন, 3 জনই মারা গেছে। আর ওই বিহারের ছেলেটা হসপিটালে মারা যায়। আমারও শালা, মৃদু শালা, পীযূষ হালদার।